Rob Tebbutt here for Boxing News. Delighted to be joined by Gabriel Valenzuela. We're here in Guadalajara just 2 days before Canelo Ryder. Gabriel, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio para esta plática. Good, really happy to be here with. Good, really happy to be here with you. Thanks so much for having this conversation with me. No problem at all, no problem at all. So, you are 2 days away from a big fight on the Canelo Ryder undercard, but it's also in your home of Guadalajara. You must be very excited. Estás a 2 días de tu pelea, que estás en la cartelera, misma cartelera que Canelo, y está en tu casa de Guadalajara. ¿Estás muy entusiasmado para eso? Claro que sí, estamos emocionados, estamos contentos, ansiosos ya por subir al ring y pelear. Yeah, we're excited, we're happy, we're just really just ready to get in there into the ring and fight. Now, as you can tell, I am not a Mexican. I am from the UK, but I want you to explain to me what it means to be a Mexican warrior. What does boxing, what does fighting mean to a Mexican warrior? Él obviamente no es de México, es del Reino Unido, pero quiere que expliques qué es ser un guerrero mexicano, qué es ser un peleador mexicano. Como muchos ya lo saben, muchas partes del mundo, muchos países saben que los peleadores los peleadores mexicanos siempre dejamos todo arriba del ring, no nos importa estar cortados, estar lastimados, no nos importa nada, lo único que queremos es pelear y ganar. There are many places in the world, and everybody all over the world knows that fighters from Mexico always give it their all. They always leave it all in the ring. They don't mind being cut or hurt. The only thing they know how to do is fight, and fight hard. Tell me about your early years of boxing. When did you start boxing? What did boxing mean to you when you were young? Dinos de tus primeros años en el boxeo, cuándo empezaste y cómo empezaste cuando eras chico, qué significaba. Yo empecé casi a los 19 años de edad, de cero, sin saber tirar un golpe del boxeo. Más sin embargo venía de una larga trayectoria en la calle, en los barrios. Prácticamente ahí inicié mi carrera amateur peleando en la calle. Vino el boxeo a mi vida en el 2014, fueron 7, 8 meses únicamente los que estuve entrenando, previo a mi debut profesional que fue en el 2015, y gracias a Dios sigo hasta hoy en día de la mano de mi entrenador en estos grandes escenarios el día de hoy. He started at 19 years old, or just almost 19 years old, from zero. He had no idea how to punch in boxing, and he came from basically a trajectory where he started in the streets. He started as an amateur there. Basically, his amateur career was there in the streets. Boxing came to him in 2014, and he only trained for 7 or 8 months before his debut in 2015, and he's still with that trainer to this day. What was it like fighting on the streets in Mexico? ¿Cómo fue pelear en las calles, en el barrio, en México? Yo soy de un barrio en el que te tienes que defender, un barrio muy peligroso, la verdad que si te dejas te agarran de bajada, ahí tienes que defenderte sí o sí. Dabas la vuelta en la esquina y ya te estaban buscando problemas y obviamente tenías que defenderte, tenías que responder. Y así fue como fui creciendo ahí hasta que llegó el boxeo a mi vida y gracias a Dios la cambió. Se podría decir que el boxeo salvó mi vida. He's from a neighborhood where you really had to defend yourself. It's a super dangerous neighborhood. They basically take you down if you let them, and you really have to know how to defend yourself for sure. You just turn a corner and someone was there to cause problems for you. So he had to respond, and that's how he grew up. And then boxing came to him, and thank God, because it changed his life. It really did save him. I'm admiring your tattoos. You have lots of interesting ones. I see Las Vegas, I see other ones. Which ones are the most special to you? What do they mean to you? Que tienes muchos tatuajes que ver. ¿Cuáles son los más especiales para vos y qué significan para vos? Realmente todos son especiales. Cada tatuaje en mí tienen un significado. No tengo ningún tatuaje que sea únicamente por nada más. Cada tatuaje tiene un significado. Tú lo mencionaste, Las Vegas fue la vez que peleé en Las Vegas. Tengo este guante marcado que significa que siempre estoy listo para pelear. Fight for life, pelear por la vida, mi fecha de nacimiento, nacimiento, vida y muerte. O sea, son muchos significados y no me haría un tatuaje si no tuviese un significado para mí.
Yeah, they really are all very special. Every tattoo has a significance to him. None of them are just there to be there. So the Las Vegas one was from where he fought there. There's a glove laces on his wrist because he's always ready to fight. His birthday with life or die next to it. There are many significances, but none of the tattoos are there for no reason. They all have significance. Now, from the UK, we know you from coming over and beating one of our fighters, Robbie Davies Jr. How big of a win was that for you at that stage of your career? Cuando te conocen, claro, en Reino Unido porque fuiste ahí y le ganaste a uno de sus peleadores, ¿cuán grande fue esa victoria para tu carrera? Oh, la verdad que fue una de las victorias más importantes en mi carrera, tanto ahí que, vuelvo y lo repito, no me hago un tatuaje sin significado y tengo tatuada la victoria de ir allá. De hecho, aquí me tatué el Big Ben de Londres, Vendetta, que pues, es un personaje icónico allá. Significó mucho, la verdad, para mí. He said it was one of the most important wins of his career. He has a tattoo of the victory, actually. He said he doesn't do any tattoos without it having a significance. And he has the Big Ben and V for Vendetta there, so it really did mean a lot to him. That was a huge victory for him. In Mexico, there is Julio Cesar Chavez, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez. This Saturday, Canelo Alvarez. Who was your favorite Mexican fighter? Which Mexican fighters inspire you the most? En México, claro, hay tantos campeones increíbles, Chávez, Morales, Barrera, Márquez. El sábado va a haber el Canelo. ¿Quién creciendo era tu ídolo o conocías como boxeador? ¿Cuál fue tu favorito? La verdad que va a sonar curioso y raro, pero nunca vi una pelea de boxeo en mi niñez ni en mi adolescencia, ni cuando iba a entrar a esto del boxeo. Ya empecé a saber de peleadores y a conocerlos cuando ya estaba dentro del mundo del boxeo. Antes no. It might seem weird, but he didn't really watch any boxing in his childhood or in his youth. He didn't even, like when he was coming into boxing, he hadn't even really watched much boxing. He only started to get to know these fighters, started to learn about them when he was in the boxing world and when he started training. Your opponent, Stevie Spark, what do you know about him? What are you expecting from him on Saturday? Tu rival, Stevie Spark, ¿qué sabes de él y qué anticipas para este sábado? Sabemos que es un peleador fuerte, que va hacia adelante buscando la pelea y la victoria, pero hemos hecho un gran campamento, nos hemos preparado muy bien, a conciencia, muy fuertes para llevarnos la victoria este sábado. He knows that Stevie Spark is a very strong fighter. He's a come-forward fighter. He looks to win. You know, he's looking to come forward and win. But they had a great camp, and he's very strong, especially mentally, and he's coming in to win on Saturday. I mentioned at the start of the interview, this is Guadalajara, this is where you're from. You mentioned about being a kid from the street who fought on the street. You're now going to fight in front of 50,000 of your countrymen, of your people. What does that mean to you, knowing where you came from? Mencionaste que eras de Guadalajara, que estabas peleando en las calles cuando eras joven, y ahora vas a pelear en frente de 50,000 personas. ¿Qué significa para ti? ¿Pensarías que estarías en este lugar en este momento? La verdad que me siento contento, me siento feliz. Nunca me imaginé que estaría en un escenario como en el que voy a estar este sábado. La verdad que es un orgullo para mí, para mi familia. Si tú hubieses conocido al Gabriel Goyaz de hace 9 años, no creerías lo que estás viendo el día de hoy. He really feels happy, and he never imagined where he could that he could be here where he is on the stage that he's going to be in on Saturday. And he's, you know, it's a source of pride for him and for his family. If you met him 9 years ago today, you wouldn't believe where he is now. You're fighting on Canelo Alvarez's undercard. He's fighting a British fighter in John Ryder. How do you expect that fight to go? Estás peleando en la cartelera de Saúl Canelo Álvarez, está peleando con un peleador inglés. ¿Cómo piensas que va a ir a esa pelea? ¿Qué piensas? La verdad que Saúl es un peleador muy completo, un peleador muy disciplinado. La verdad que va a ser una muy buena pelea, sin embargo pienso que Canelo va a empezarlo a mermar y va a salir victorioso esta noche. He says that Saúl is a very complete fighter. He's a very disciplined fighter. He thinks it'll be a good fight, but he thinks Canelo will come forward and really wear him down and will come out with the victory on Saturday. The winner of your fight against Stevie Spark seems to be very much close to a world title shot next.
How much of an inspiration is that for you? How much of a goal is that to one day become world champion? El que gana entre usted y Spark podría muy pronto pelear para un título mundial. ¿Cuánta inspiración te da eso y esa es la meta de convertirte en campeón mundial? Nos da mucha motivación, la verdad, porque sabemos que ganando la Spark se nos abren unas puertas enormes para ir por un título del mundo y eso nos da una motivación muy grande y estamos decididos y dispuestos a ganar esa noche. It's very motivational because if they beat Spark, it opens a lot of doors that could potentially lead to the world title, and that motivates him a lot. So they're dedicated to get that win against Spark. And the final question from me, because I know it's the day before the weigh-in and I appreciate your time. How does the fight end? Gabriel Valenzuela versus Stevie Spark. How does it end? La última pregunta es el día antes del pesaje, así que no te van a quedar por mucho tiempo, pero para saber cómo piensas que va, cuál es la predicción, cómo va a ir la pelea este sábado. Vamos a trabajar lo que aprendimos en el gimnasio, lo que trabajamos ahí. Conforme se vaya presentando la situación en la pelea es como vamos a hacer las cosas. Vamos a buscar el knockout, claro, es como todo mexicano, siempre buscan ganar y más por si es por la vía del knockout, que mejor. Pero vamos por la victoria ese día. They will work with what they learned in the gym and what they worked on there. As the situation goes in the fights, they will learn to work with what they're getting in the ring. But they always, look for the KO. Just like all Mexicans, they'll be looking for the KO. And if the KO comes, then it's always better. But they're going to go for it, and they're going to get that win on Saturday night. Thank you very much for speaking to Boxing News. I wish you all the best this weekend. Thank you. Muchas gracias y te deseamos todo lo mejor este fin de semana. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la entrevista. Thanks for the space for the